Hey, what up mga brother? Tara mag-almusal. Meron tayo ditong sunny side up, dalawa. Tapos tatlong pandesal na mainit. Tapos meron tayo ditong guyapano. Galing yan kay mother. Tara, kainin na natin to. Sunny side up na itlog. Mainit po. Yun o. Ang pandesal, napakasarap. Sunny side up. At pandesal. Tara, almusal. Kain. Guyabano. Ano, tinan nyo? Ang creamy. Sarap. Hinimay ito ni mother tapos ni nanay. Tapos binigay sa amin. Sarap. Oh, last bite. Maraming salamat po sa biyaya at pagkain. Thank you. Kain. Yeah. Galmusal natin kayo. Ha? Bye-bye.